Goeienaand en baie welkom by vanaand se uitgawe van Fokus. Ek is Lenet Francis. Bietjie later praat ons met studente wat hulle moeilike omstandighede oorkom het om 'n universiteitsgraad te bekom. Ontevrede inwoners van die Charleston Hill woonbuurt in die Paarl in die Wes-Kaap eis dat 'n omstrede kunsmisaanleg op hulle voorstoep moet skuif. Hulle beweer die aanleg, wat aan die internasionale kunsmisvervaardiger Yara behoort, moontlike gesondheidsgevare inhou. Regisseur Dani Juffers het die dorp besoek en hier is die eerste deel van sy verslag. Het is te na aan inwoners. Het is te na aan ons toekoms, is te na aan die volgende generasie, is te na aan die mees weerloosste van mense, die oues van daar en natuurlik die jongste van kinders, die mense met die mees sensitiefste organe. En ons wil glad nie hê dat dit 'n toonbeeld moet wees van hoe 'n administrasie 'n dorp bestuur nie. 'n Administrasie word altyd maar gelei en word gemeet aan hoe hy na sy ouers vandaar kyk en na sy kinders kyk. En dis wat hier op die oomblik gebeur nie. Ontevrede inwoners van Charleston Hill het verlede maand na 'n gemeenskapsvergadering opgeruk om die Yara-aanleg te bespreek. Volgens hulle maak die aanleg hulle siek en is dit nadelig vir die omgewing. Geraasvlakke is ook 'n bekommernis. Op die huidige oomblik weet ons dat baie van die mense wat vroeër jare van vroeër jare af al woonagtig is in die buurt, dat hulle sê hulle die afgelope paar jaar het hulle nou siektes en gesondheidsprobleme wat hulle nooit voorheen gehad het nie. So ons kyk na die algemene faktor en die een algemene faktor wat uitstaan is Yara. Ek sê dit nie omdat ek dit kan bewys nie, maar ek sê dit onomwonde omdat ek weet dat wat uit daardie aanleg uitkom nie suiwer is van aard nie. Michelle Petersen se huis is slegs sowat 50 meter van die Yara-aanleg. Volgens haar woon baie inwoners al vir dekades in die woonbuurt en is die aanleg eers later op hulle voorstoep gebou. Die huise was hier gewees voor meeste van die nywerhede wat hier voor jou is. Ja, dit is al huise wat in die 70s is hulle al staan al hier. Ek ons eie huis is al in die 70s gebou al. So ja, dit is al baie oud wat dit al hier is al, oor die 50 jaar. Binne die omtrek van 2 kilometer het ons omtrent 5 tot 6 skole. Ons het ouerhuise, ons het inwoners, ons het besighede, ons het ook 2 hospitale. 3 hospitale, dit sluit in 2 staatshospitale, sowel as 'n Medicity, 'n privaat hospitaal. Dit is veral die Yara kunsmisaanleg se multimiljoen-rand uitbreidingsplanne wat verder kommer wek by inwoners. Dit sal produksie met sowat 40.000 ton vermeerder, wat volgens inwoners meer lugbesoedeling en meer risiko's beteken. En die ontevrede inwoners, wat sedertdien 'n aksiegroep bekend as Jack gevorm het, eis dat die Drakensberg munisipaliteit in die Paarl die aanleg moet sluit. Daar's 'n klomp grond wat in die Drakensberg munisipaliteit behoort wat gebruik kan word vir daardie doel. Dit hoef nie in ons buurt te wees nie. We don't want them there. They need to get out for our own safety. Die Drakensberg munisipaliteit is die administratiewe gesag en wat veronderstel is om te kyk na elke inwoner, elke belastingbetaler van hierdie dorp. Op die huidige oomblik het ons nou al vertoës gerig, ons het versoeke gerig, ons het petisies na hulle toe geneem en ons het al vergaderings gehad binne in die kantore van die Drakensberg munisipaliteit en ons pleidooi val nog steeds net op So you must think, are you going to wait another 10 years, another 15 years before you get to attack it? Or are you going to say to the municipality, you have a duty to ensure a safe and healthy environment. Give us the honor. Alice Wilton is een van vele bekommerde inwoners. Haar seun het erg siek geword toe hy sokker gespeel het op 'n sportveld wat naby die Yara-aanleg geleë is. Sy vermoed dit kon dalk verband hou met die omstrede aanleg. Are we really going to have that discussion? Hy het ernstig siek geraak. So siek dat hy nie eers kon loop nie. Sy pa moes hom in die huis indra, vir hom boontoe dra. Hy het talle kere opgegooi. Hy het verskriklik sinusitis gehad, hy het verskriklike hoofpyne gehad, maar hy het verskriklik ook gebloei. Soos een aand het hy heel aand gebloei. Ons het hom na die dokter toe geneem, want ons weet van 2 maande oud af ontvang hy behandeling vir allergieë. Yara se uitbreidingsplanne het aanvanklik teenstand van Drakensberg gekry,
Maar 'n suksesvolle appel teen 'n uitbreidingsafkeuring het Yara se omstrede planne weer op koers geplaas. 'n Lugkwaliteitverslag is blykbaar wel in 2016 deur Yara aan Drakensberg verskaf, maar volgens inwoners bevat dit verouderde data van 2008-2009. They refused this application because they also felt that the data was old. The appeal committee considered the appeal by Yara because in terms of the law they were entitled to appeal the refusal by the mayoral committee. So when the appeal committee considered the appeal, they took into consideration that it's not a listed activity. There was also a lot of different environmental data available, and on that basis the appeal was upheld. In other words, Yara was granted the consent use. And the mayor requested us to look at it from a legal point of view again, right? And the advice to the mayor was, there is a possible grounds to set aside the appeal committee decision and do a full report. But before we took the decision, our duty was to investigate whether that should be done or not. Volgens Drakensberg oortree Yara geen bestaande omgewings- en munisipale wette nie. Dit blyk dat die Wes-Kaapse regering ook die groen lig gegee het omdat die aanleg geen omgewingsmagtiging vereis nie. Dit voldoen ook aan die wet op gevaarhoudende stowwe. Drakensberg went to court. There is rumors or there's some speculation in the public that Yara went to court and got approval for this extension of the facility. That is untrue. Drakensberg went to court to set aside the appeal committee decision so that we can have a fresh look at it with a new report that we commissioned. And that report will be taken to the community and it must also be given to Yara and that will come back to the appeal committee in due course. Net hierna hoor ons of 'n nuwe lugbesoedelingsverslag inwoners se vrese besweer. Bly ingeskakel. Die Drakensberg munisipaliteit het onlangs 'n nuwe lugbesoedelingsverslag saamgestel om te bepaal of die Yara kunsmisaanleg in die Paarl wel omgewingswette oortree. In die tweede deel van regisseur Dane Juffer se verslag hoor ons wat Yara self te sê het oor hulle omstrede aanleg. 'n Splinternuwe lugkwaliteit en stofondersoek is onlangs deur Drakensberg gedoen om te bepaal of die Yara-aanleg wel aan grootskaalse lugbesoedeling skuldig is. Die lywige verslag blyk deeglik te wees, maar 'n vraag ontstaan oor veral waar die toetsmonitors geplaas is en ook oor die tydperk ter sprake. Die toetse is gedoen om te bepaal of Yara aan die nasionale lugkwaliteit en stofbeheer regulasies voldoen. Volgens die verslag is Yara nie verantwoordelik vir noemenswaardige besoedeling nie. Toetsresultate toon dat hoewel daar inderdaad hoë stofbesoedelingsvlakke in die gebied voorkom, dit nie noemenswaardige kunsmisbestanddele bevat nie. Toetse is egter slegs oor 'n kort tydperk van 34 dae op 7 plekke gedoen. 6 daarvan was by die Yara-aanleg self en slegs 1 in die woonbuurt. Die toetse is ook met die medewete en samewerking van Yara gedoen, wat tot moontlike manipulasie van produksiebedrywighede deur Yara kon lei, veral omdat dit blykbaar buite produksie spitstye gedoen is. Een van ons waardes is byvoorbeeld accountability. Boonbehalwe dit is dit onmoontlik vir my om my produksieuitsette te gaan manipuleer ter wille van toetse. En van hierdie toetse het oor verskeie maande geloop, want ek het klante en boere daar buite wat produk nodig het. Volgens Drakensberg was Yara se samewerking egter nodig vir die ondersoek en het die munisipaliteit daarvoor betaal. Hulle is ook tevrede met die proses wat gevolg is. We don't want to discuss the details of the report, but what we want to do is provide the report to the community, have a meeting within this month to discuss the report. The scientists and the consultants who dealt with the report will be there to answer any questions. So the community will have an opportunity to study the report
study the findings, and engage with the consultants. We are not happy with the report, Dani. In the first place, this report is over 34 days, over a certain amount of days, and it ends on the 8th of March. Now, according to the wording of Mr. Ferreira, after he invited us to the Yara facility, he pertinently stated that they have 2 busy times during the course of a year, and their busy times are March to April and September to October. And this report does not take into consideration those times when they are at their busiest. And we would like to know why one of the monitors was not placed at one of the houses who is in direct line of sight of the Yara facility opposite Charles de Neil. Daar's verskeie toetse gedoen. Lugkwaliteitstoetse, korrosietoetse, ammoniaktoetse. En niks van daai toetse wys dat Yara bydra tot lugbesoedeling of 'n gevaar inhou vir die gemeenskap. Volgens Yara word stikstof, fosfaat en kalium, bekend as NPK, onder meer hanteer. Die kunsmis word deur Wes-Kaapse boere gebruik in 'n noodsaaklike landboubedryf wat een van die provinsie se ekonomiese boustene is. Meer as 2 miljoen ton kunsmisprodukte word jaarliks in Suid-Afrika verkoop. Waar jy vervaardig, het jy normaalweg baie groot areas. Jy druk, jy het hoë temperature, al daai tipe van goed, jy het gasse wat afkom. By ons is dis 'n klaar produk wat ons inbring, wat ons vermeng in 'n spesifieke verhouding, baseer op aanbevelings wat gedoen word deur landboukundiges. Verskeie internasionale studies het reeds bevind dat blootstelling aan kunsmisbestanddele soms tot asemhalingsprobleme, hartsiektes en velirritasies kan lei. 'n Oud werknemer van Yara wat onbekend wou bly, het aan Fokus vertel hoe hy blootstelling en kontak met kunsmisbestanddele by die aanleg ervaar het. Wanneer ek begin snaakse simptome kry, en ek het agtergekom is deur die chemicals wat Yara gebruik, wat ons meer werk, wat vir my affekteer. Wat was die simptome? Wat het Die simptome was my nies wat aan mekaar begin suk het. Ek het sinus gekry, my gesig het begin suk. Vir Yara is veiligheid en verantwoordbaarheid. Dis deel van ons DNA. Ons doen nie goed nêrens wat mense se veiligheid op risiko sit nie. Drakensberg se appelkomitee sal nou na verwagting 10 Oktober weer die Yara-aangeleentheid oorweeg en hanteer. Everybody is affected by the Yara facility. We believe that, and we will not give up our fight to have a clean, safe environment as per Section 24 of the Constitution of the Republic of South Africa. Op hierdie stadium wag ek vir 'n uitslag van die munisipaliteit om vir ons te sê waar ons staan. Ek kan nie bespiegel oor wat die pad vorentoe is nie. Die uitbreiding sou ons graag wou doen, want dit gaan ook voordele vir die gemeenskap hê. Dit is duidelik dat die Yara-aangeleentheid nog ver van afgehandel is. Drakensberg sal waarskynlik 'n vernuftige balanseertoertjie benodig om al die rolspelers tevrede te hou en te verseker dat broodnodige werkskepping en die langtermyn gesondheid van plaaslike inwoners voorrang geniet. Ons moet opstaan met 'n maats. Bly ingeskakel net hierna verskuif die fokus na Pretoria en ons vertel van studente wat ten spyte van hulle omstandighede die geleentheid aangryp om te studeer. Ons is nou terug. Vir baie matrikulante bly die kans om universiteit toe te gaan buite hulle bereik, maar talle staatsdepartemente bied beurse aan studente met potensiaal. En sommige studente het selfs al beurse om te studeer in kompetisies gewen.
Tog bly dit moeilik vir studente wat nie finansiëel welaf is nie. Fokus regisseur Jolien Reed het met studente in Pretoria gaan gesels. Stoksel alleen in 'n onbekende stad, net gewapen met die wil om te leer. Die seun het die eerste 9 nagte van sy universiteitslewe aan 'n toilet op die kampus deurgebring. I never had a place to stay. So which forced me, like I had no reason, and on the other side I knew no one here at Pretoria. So like I had no other choice, no option but to stay there. Like I just have to squeeze I just stayed there until late, and I pretended as if like I'm waiting for someone, like a relative. They will ask me, man, why are you here? Why ain't you going back home? And I was just like, I'm waiting for someone, so that nobody sees in which situation I'm in. Vir daai het hy sy lot van sy ma weerhou, maar haar moeders hart het vir haar aangedui dat alles nie wel is nie. She also even once told me that, can I please just make a loan or something to just come back? Don't force things, Desmond. And I told her that I'm not forcing anything. I know I was meant for this. I know I was meant to be here. Even though things are hard, but I know that things are going to get better. Sooner or later, I'm not going to quit. This is where I know I belong right now. This is home for me. That moment you tell yourself that I'm quitting is that moment that God has already opened doors for you. Is that moment you just say, I quit. Is that moment when things get better. Because I felt it. When I was staying there, I just kept on saying, God knows why. God knows why. That's the only thing I kept on telling myself. God knows why. And I knew that one of those days, things are going to be better for me. Through all the hard things, all the pain that I went through, I just told myself, one day, things are gonna get better. Net voor hy breekpunt bereik het daar vir hom 'n uitkoms gekom. Then somebody introduced me to them. Then that somebody says, guys, this kid is in trouble. Please, may you please just help this kid. Then they asked me, what's your name? Then I told them it's Desmond. Where do you come from? From Palabora. So they asked me, what's your situation here? Then I told them that I have no place to stay. I've been sleeping here for approximately a week. And they laughed, all of them. And they were like just laughing there. But then suddenly they all started laughing. Like I told them that, guys, I'm serious. I got no place to stay. Then suddenly they stopped laughing. And it was just like a moment of silence. We all kept quiet. So he came to us and said, I don't have a place to sleep. So just like I said, we took it as a joke. We laughed until he provided his things, washing cloth, the toothpaste. That's when I started believing that this whole story is true. Then it was so painful to us. It was so painful. Some of my friends even wanted to cry because of the way the emotional story was. So what you said was like, no, Desmond, you can come and stay with me. Even I felt relieved because suddenly I felt that need of trusting someone. If I also even called my mom, he also asked for my numbers. So he also asked for my mom's number. So he called home and told them that I have your son here. He's staying with me. I heard about his situation. I could also feel that my mom was relieved by then. I talked to her that, I told her that I'm gonna take everything into his hands. He's willing to help. Even I can see the determination inside of him. Wesley het ekstra wiskunde en wetenskapklasse aan studente aangebied, maar sy nood het groter geword toe hy vir albei se behoeftes moes omsien. I'll tutor people, I'll mentor them, not to say I was doing it for mine, but people will appreciate my efforts to give me some money afterwards. So that's when I used to make money to help Desmond, buy some food for us, buy some few things for us. Wesley het later besef dat Desmond reeds 'n beurs gehad het wat hy by die departement van waterwese en sanitasie gewen het. Hy en 2 medeleerders het verskeie waterbesparingstegnieke ontwerp en het internasionaal met leerders van 32 lande meegeding. They managed to very well.
food. Mostly it's the sensors which you find them in the shops, those normal sensors on the tap, which when you want to wash your hands, automatically, eventually when you put your hands underneath the tap, the sensor senses your hands, then automatically the water comes out, then you wash your hands, and automatically remove your hands, the tap switches itself off automatically. Desmond het eintlik die beurs gekry deur ons South African Youth Water Prize kompetisie en hy het ongelukkig sy dokumente nie reg gelees nie en toe nou na Johannesburg Universiteit toe gestuur. So hy het nie die hele omvang van sy beurs besef nie. Die groot verhaal agter hierdie ding is eintlik Wesley se betrokkenheid en hoe hy vir Desmond gekry het en hom gekyk het, hom versorg het met die bietjie wat hy gehad het, dat hy tot sy bed opgegee het, om vir hierdie kind wat nie op 'n bed geslaap het nie, 'n bed te gee om te kan slaap. En dit is regtig so 'n wonderlike storie. En 'n mens hoop hierdie storie kan buitekom, sodat ander kinders wat in dieselfde situasie is, dan nou eintlik kan leer, praat net, vra hulp. Daar is mense wat bereid is om jou te help. En vir sy goeie dade is hy beloon. That was a life-changing moment, and I'll always be grateful to the department for giving me such a bursary. Because ever since I got the bursary, I'm always motivated to study harder than fail. So the bursary has been my sort of motivation, because each and every time I feel like giving up, I was like, oh no, but I'm being a bursary. It means there's something special about me, and the department is proud of me, of what I did. Susan Andrews sê hulle beurse is allesomvattend en dit sluit universiteitskoste, boeke, verblyf en sakgeld in. Maar sy sê dit is belangrik om ondersteuning te bied. Ons gee om vir ons studente. Ons besoek ons studente 2 keer 'n jaar waar ons gaan hoor hoe gaan dit met hulle welstand, is daar iets wat hulle nodig het, waar kan ons help? Ons het ook 30 opgeleide life coaches wat ons studente en ook die graduates wanneer hulle in ons departement inkom kan bystaan op 'n ander vlak, op 'n emosionele vlak. Ons grootste oogmerk is nie net om vir 'n kind 'n kwalifikasie te gee nie, maar ook om hulle te help om 'n professionele registrasie te kry, want eers dan is hy werklik selfonderhoudend. Matrikulante wat by die Departement van Water en Sanitasie aansoek wil doen vir 'n beurs, kan dit nog tot 31 Augustus doen by www.dwa.gov.za. En dalk is jy die volgende Desmond of Wesley. Onthou dat Fokus voortaan nou elke Vrydagoggend herhaal word, so as jy nie op 'n Sondag aand na Fokus kan kyk nie, kan jy wel Vrydagoggende van 09:30 tot 10:00 na die heruitsending op SABC 2 kyk. Fokus sal ook steeds op YouTube beskikbaar wees. Onthou ons afspraak volgende Sondag aand om 6 net hier op SABC 2. Ons lees graag jou kommentaar, jou tweets en jou voorstelle. Jy kan vir ons stuur aan Fokus by sabc.co.za. Jy kan ook ons Fokus blad op Facebook besoek. Dis by Fokus SABC en dan ook op Twitter by Fokus ZA. Baie dankie vir die saamkyk. Ons sien jou dan in Augustus op SABC 2 op 'n Sondag aand. Hoop jy het 'n wonderlike goeie week. Totsiens.